چطورید؟ خوش اومدید به بازی ردمپشن 1 نسخه ریمستر، نسخه جدید که از سوی راکستار منتشر شد. من دوشو بازی کردم خارج از ویدیو و آره خیلی خوب بود و حرف نداشت. ولی نسخه یکش من تا حالا بازی نکردم، یه چیزایی ازش میدونم، اسپویل شدم تقریبا خیلی کم، ولی نسخه یکمشو میخوام بریم با هم دیگه بازی کنیم. آقا لایک کامنت ساب یادت نره، مثل پرانسپرشیا حمایت کن و برو بریم لذت ببرین از بازی بدون حرف اضافی. لیتس گو. تنظیماتش روی مکس. خب دیگه خودت ببین دیگه خلاصه همه چیز اوکیه. وقت طرف نمی‌کنم، برو بریم پلی. نورمال آن د نایتمر هم داره دیگه، ای خواستید از اونم میتونم بعداً بذارم. واو گرافیکو اولتراس بچه. این نسخه ریمستر بازی ردده. خب جان مارستون بعد از اون اتفاقات و گذشت سالها کسی روزنامه میخواد یا نه؟ بیا خانم این روزنامه مال شما. اوه حاجی اینا پلیسن الان جانو گرفتن یا نه نمیدونم. آخ آهنگاش عالی آجی، عاشق آهنگاشم. یعنی پلیلیستش من ذخیره کردم، یعنی حرف نداره. ناموسواری. جان مارستون ولکن. راکستار سان دیگو پروداکشن. بلک واتر ستیشن، اسکای بلک واتر. سوار شو. تعدید کرد آجی. ردمپشن 1. آقا برو بریم. بله اینا پلیس آجی. خب بعد از اون اتفاقات تو مزرعه توی نسخه ردد 2 هوامونو داشتن. آها ببخشید. خب میدونی چیه؟ سابتایتلشو باید آن کنم، نمیدونم چرا آفه. داره به حرف مردم گوش میده. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they live like animals, but they're happier. راجب قلب وحشی و اتفاقات و اینا صحبت میکنن. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently. میگه فقط فرشته‌ها میتونن پرواز کنن. جنی چرا یه استیوی میگه اتفاقی قرار بیفته الان تو قطار؟ شایدم گوه دارم میخورم. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. Oh, راجب خانواده. Made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money. داشت راجب به خانواده حرف میزد که میگفت که اینا شهر رو تصرف کردن و همچین آدمای حال بمزنی نباید اصلا اینجا باشن.
فامیلی مارستون رو What you میگفت. must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are چه decent حرفای and who do not kill each other. امیدوارانه ای دارن میزنن. خب Who let you worship in peace. اینم داره این وسط گوش میکنه. It's so confusing, Father. خیلی گیچونم پدر. I find it impossible to make the distinction between بعضی وقتا love and چیزای hate ممکن رو and پیدا hate. میکنم. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you بله only جنی have to خیلی ask گیج me, کننده. you know. Indeed. Well, here we are, Mrs. بله رسیدیم خانم. Armadillo. رسیدیم خانم آرمادیلو. پیریزن پشت سرمون فقط چقدر فک میزنی تو. خفه شو. خب پیاده شدیم. اوه برو به سالن. اوه آرمادیلو ستیشن. به نازم آجی به نازم آجی. اونایی که تعقیبمون میکردن چی شدن؟ اوه اینو نگاه کن. گفت نخور. اوه آنکل رو ببین. گاشی داره دختر بازی میکنه. You must be John Marston. Sometimes. یه تو باید جان باشی بعضی وقتا که هستن. Friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. آجی اشتباه که نمیکنه آنکل دیگه این. Just go down, you will anyway. نه این یکی دیگه است بچه. با اون یک آنکل اشتباه گرفتمش. شبیه آنکله. You ain't gonna find sturdier horses than these in all of New Ulster. سوار شو. سیستم Take it easy until we're out of town. روندنش که دیگه مثل Causing a ruckus. ردت دیگه. نه ردت دو. Gee up. Whoa there. آره تقریبا مثل همونه. Hey! جک جون برو حرکت So کن. it's Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. What a- Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was Just- built during the Mexican War. یه جوریه All kinds of اسب soldiers موندنش. around back then. Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians. Or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I said, یه دنبال you ain't دوست gonna قدیمی find میگردم. many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an old three to back to. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but Well, he ain't been friends for a long time. سیستم اسب روندنشو بچه اصلا دوست ندارم. yeah. Are you planning ولی on بذار این زینویسش هم الان فعال کنم. حساب تایتلش آف آجی. spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine. میگه اگه دنبال یه همپیمان زنی اینجا زیاد میتونید تو آرمادیلو پیدا کنید. ما زن داریم اسکو. Man, I'm afraid. خر احمد. گاگول. حاجی آسمون رو دوست دارم. پچ و شیدری چیزی فکر کنم بشه روش ریخت. خب اگه بشه روش میریزم. Yeah. So
it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? دوست دارم این بعد Says از he got a ظهر. telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. آجی زوم نمیشه چیزش، یه خورده مثلا زوم تر شه. تا تنظیماتش بشه باید نگاه کنم بعد. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. سرعتش کم میشه خودکار. I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. Not far now, Mr. Marston. The fort just over بیو there. نگه دارید نگاهشو به آبجکت ها متمرکز میکنه. صفا فورت مرسر، Whoa. قلعه مرسر. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I میگه بعضی understand. گنگا اینجا رو گرفته بودن. This is Get where we them. part ways, friend. You have yourself a good time. امیدوارم اوقات خوشی رو بگذرونی. خب ببینیم داستان از چه قراره. Approach Fort Mercer. بریم بچه خودمون معرفی کنیم ببینیم چه جوریه. جک ما رو رسوند بهمون نشون داد قلعه رو و الان باید پیادهش ببینیم داستان از چه قراره. خب کاش ریمیکش میکردن آجی گیمو. Bill! بیل اینجایی پدر سگ. Bill, I've come for you. بیل لاشی اینجا قایم شده. Bill Williamson! بیل ویلیامسون Come out here right now. گام شو بیا بیرون پدر سگ. Go away now. برو رد کارت جان. Don't make me kill you. کاری نکن Nobody بکشمه. needs to kill anyone, Bill. کسی تو رو نمیخواد بکشه بیل. بیل You must think I was born yesterday. فکر کردی من تازه متولد شدم؟ Idiot. That ain't fair, Bill. اینقدر احمق نیستم. منصفانه نیست بیل. I've come to try to save you. تو برادرم بودی اومدم نجاتت بدم. اوه این لاشی کیه؟ اون کیه؟ اون لاشی I look کیه؟ like I need saving. تو فکر کردی من نیاز دارم نجات داده Bill, بشم؟ please. They want to kill us لطفاً all. بیل. I can help you. اونا میخوان هممونو بکشن. Well, you never میتونم بهت tried to کمک save کنم. me before. You only seemed to save yourself. تو هیچ وقت نخواستی منو نجات بدی. فقط خواستی خودتو نجات بدی. I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one Bilo. for fancy words. بیل چه شکلی شده؟ Well, things are different now, John. الان همه چیز تغییر کرده جان. Now I'm in charge. من اینجا رو مسئولم الان. No more Dutch دیگه داچی نیست. and no more you. و دیگه تو هم نیستی. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well, خیلی خوب. ای لاشی. Poor John. جان بدبخت. What the fuck؟ این ناموس دلغک. حاجی که نمیاد ما رو نجات بده. بیا بیا نمکش کن. لاشی. پدرتو لعنت. که اینطور بیل لاشی اینجاست پس.
Well, you're alive. این باید چیز باشه، سیدی. So, how do you feel? سیدی ادلر. I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? چی کار داشتی میکردی؟ I was doing something stupid. کار احمقانه. You'll be okay. خوب Once you میشی. didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. چند روز طول میکشه. Cost دکتر us گفت که $15. گلوله رو در آورده. هزینه‌ش هم حدود $15 شد. ببخشید You خانم. left me there to die. Did you want to die? آنیا این I سیدی mean, نیست was that حاجی. it? بگم Was سیدی. that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the غریب county? است. To die, Mr. Mr. Marston. مارستونم. John Marston. جان مارستون. Bonnie McFarlane. آه بانی مکفارلند. Bonnie McFarlane. خانم بانی مکفارلند. Well, you may be right, Miss McFarlane. شاید حقیقت باشه خانم مکفارلند. نمیدونم. So what were you doing? چی کار داشتی میکردی؟ I was trying to give Mr. Williamson a chance. داشتم به ویلیامسون یه شانس میدادم. You know Bill Williamson? رفیق قدیمیم بوده. Long time. آره خیلی وقت پیش. Well, what was he like? خب چطور بود؟ Just like احمقانه. you. مثل خودت. Thank you, miss. خواهش میکنم. ممنون مادام. See my hat? I have. کلام ندیدی؟ دارمش. اونجاست. And what will you do now? حالا میخوای چیکار کنی؟ Now I'm gonna الان take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite از راه مهربانه ترش just پیش like in میرم. those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. ممنون که جونم نجات Next دادی. time, دفعه Mr. بعدی Marston, آقای I مارستون. strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. راحت خودتو به کشتن نده دفعه بعدی. خب آجی زخمیم، کجا داریم میریم ما؟ جوین بانی. آجی از همین برو. جان غرب وحشی به نازم. بدو سلام علیکم. Back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. حل. $15 هم باید بهش برگردونیم. خرج درمون رو دکتر کرد تیر رو در بیاره از تو شکممون. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. I picked out a fine horse for you. دست خوب برات Come برداشتم. on, time for you to see what a real ranch looks like. حله برو. بانی رو همراهی کن. چشم. کج میری بانی؟ To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. اینجا یه مغازه جنرال استور میتونیم خوراکی مراکی از اینا بخریم. And here's the corral. This one's for the horses. اینجا هم What do you استبله. think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. حله داداش. آبجی. That's the train station. Things ایستگاه sure have قطار. changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. با کرتم. آجی شکممون درد میکنه. Change is only good when it makes things better. Come on, boy. یالا پسر. That's the barn over there.
خیلی دوست دارم زوم شه تصویر. اینم باید بعدا درستش کنم. یه دوری زدیم تو شهر ببینیم چی داره اینجا. حتما باید اونجا پارکش کنم اسب رو. گیر دادی ها. نه دیگه ریدی. خب خب میای داخل؟ بله که میام. و این نوشیدنی خنک چطوری آقای مارستون؟ باید یکم استراحت کنم. بیا تو. خونه رو بهت نشون بدم میتونی یکم بشینی. ممنون. دارم که بدت نمیاد. خوابید بدبخت. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. راستلرا و نمیدونم یه سری گنگا اینا اطراف ملکش دیده شدن. میگه یا یه دستی برسون بهمون حالا اینجا هستی. به خاطر همین ما رو نگه داشتی. عاشق چه شبرومون نبودی. اینم کارباینی بهمون داد. آره ریپیتر کارباین. چشاتو باز نگه دار. نمیخوام دوباره تیر بخوری. ممنون جناب مارستون. خوشحالم که تنها نیستم. با یه تیم ساکت باشیم ها. سکوت بریم جلو. بچه لایک یادتون نره. لایک، سابسکرایب، کامنت. نظرتون حتما بنویسید که ادامه بدیم بازی رو. چطوریه؟ دوست دارید؟ حله. اوه حاجی خرگوش ها اومدن حمله کردن به حله. حاجی خرگوش ها بدبخت بیام زنده بگیریمشون. حیفه. حله. حله. ما یکم خرگوش کشتیم براش. اوکی. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Look out! Coyote! کایوت. خوب زدی شیبه. نوکرتم. حاجی اسبا اسبا اسبا. بزنیم بی پدر رو.
زدمش سید. Well, we got rid of the coyotes. Let's go. I'll take you back to نصف your شب room. کایوت اومده مرغ میدوزه لاشی. بذار پشتت. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've خیلی از had a پس little رایفل خوب experience in. برمیآید. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. ممکنه You're بیل a دفعه useful بعدی man خیلی to خوش have شانس around the نباشه. ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. خیلی خیلی ممنونم خانم مکفارلند. This is you, Mr. Marston. حله. دمت گرم. اینجا رو داد به ما آره؟ Thank you for your help, Mr. Marston. استراحت Makes me کنیم kinda اینجا. happy I saved your life. Get some sleep and I will see you یکم in بگیر the بخواب. morning. Good night, Miss McFarland. شب خانم مکفارلند. بکردم. You can sleep better in a room to save your game. اوکی. حل چشات. 6 ساعت بعد از خواب بیدار میشی بخوابی. اینم جعبمونه که میتونی وسایل و اینا رو توش بذاریم و فلان. اوکی. سیوینگ. هانه رو نمیدونم از این چیزا هم داریم. یه طبق معمول. خب سیو کن. سیو اوتو سیو داره ولی خب بازم هیچی سیو اصلی نمیشه بچه. آقا مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. پارت اول بازی ردد بود. دوست داشتید ادامهش میدیم دیگه. دستگی نظرات خودتون داره مثل پرنسپرشیا حمایت کنید و اینکه بریم واسه پارتای بعدی. دمتون گرم. مرسی و خداحافظ.